Bueno, hoy quiero continuar en la misma palabra, pero con otro tema. Today I want to continue on with Es- the same word but a different topic. Es la misma idea. It's the same idea. Y estamos hablando estas semanas pasadas And we've been speaking these last few acerca del weeks poder de profetizar. of the power of prophesying. Y hoy quiero cambiar el tema, And today I want to change the topic, pero tiene que ver la misma idea. but it has to do with the same Se idea. llama Di la And palabra. it is called Say the Word. ¿Cómo se llama? What is it called? Di la palabra. Say the Word. Entonces, di la palabra. So say the Word. En ese tiempo hemos aprendido mucho acerca del poder de la palabra. During this time we've learned a lot about the power of the Word. Hemos entendido que para desatar vida We've understood that in order to unleash se life, necesita fe. you need faith. Pero en el reino de tinieblas But in the kingdom of no darkness, importa que no tengas fe. it doesn't matter if you don't have El faith. enemigo igual toma las palabras The enemy still takes those words porque él le gusta matar, robar y destruir. because he loves to steal, kill, and Y destroy. si tú te prestas para eso, And if you put yourself in that position to take entonces that, tú traes daño a otros then you bring harm to others y te conviertes en enemigo de Dios. and you become an enemy of God. Y dice lo que leíamos la semana pasada And so what we read over the last few es weeks que estabas expuesto aún al infierno. is that you were exposed to the hell of Es fire. lo que mucha gente no entiende. And that's what a lot of people don't Por eso se understand. presta a maldecir a otros. This is why they give themselves into Por cursing eso se others. enojan con facilidad con otros. And they get angry easily with others. Entonces es bien importante entender So it's really important to en understand el reino de Dios, that in the kingdom of para God, desatar vida necesito fe. in order to unleash life, I need faith. Necesito desatar mi fe o hacerla crecer mi I need fe. to unleash my faith or help my Pero faith en el grow. reino de tinieblas But in the kingdom of no darkness, importa si alguien no tiene fe. does it matter if one doesn't have Entonces faith? eso es lo que hemos estado, o parte de lo que hemos estado aprendiendo. And this is a part of what we've been learning. ¿Cómo me gustaría si no has escuchado estos temas pasados? I would really like that if you haven't heard the past Que topics, te dieras o planearas el mirar los temas pasados. that you can plan on making that opportunity to Porque watch te the va a dar last mucho teachings. entendimiento. It'll give you a lot of Hay understanding. veces que uno está bajo juicio y ni siquiera sabe. Sometimes we're under judgment and we don't even know it. Hay veces que uno no sabe que otras personas Sometimes we don't even know that other people pueden afectar tu vida can affect your y life. tú no lo sabes. You don't even know it. Y realmente sucede. And it really happens. Entonces, mucho de lo que vivimos, So a lot of the things that we hay live veces que tiene que ver con lo que otros hablan en relación a nosotros. sometimes have to do with what others speak in regards Por to eso us. Jesús condena fuertemente que alguien maldiga. And this is why Jesus condemns in a really strict way when someone curses. Y algunas veces estamos bajo juicio And so sometimes we're under porque se judgment nos hace muy fácil maldecir a otros. because it's really easy to curse someone else. Entonces, es bien importante que si puedes escuches los otros temas. So it's really important that if you can, you listen to the other topics. Pero hoy el tema es di la palabra Today the topic is y say the está word, totalmente relacionado. totally related to what we learned. Terminamos la semana pasada con un versículo, We ended last week with a verse. Colosenses 1:27. Colossians 1:27. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. It says, to them God has chosen to make known among the Gentiles Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Diga conmigo, es Cristo en Say with nosotros me, it is Christ in la us, esperanza de gloria. the hope of glory. Una vez más, es Once more, Cristo en it is nosotros, Christ in us, La esperanza the de gloria. hope of glory. Entonces somos la esperanza de gloria. So we are the hope of glory. Algunas personas piensan, oh no, yo, no, And some people yo. think, oh, you know, no, Piensa not que me. eso es como humildad. They think that's being humble. Como, oh, yo no me voy a creer que soy la Like, esperanza de oh, I'm gloria. not going to believe that I am the hope of Pero glory. eso no es humildad, But that's not es humility. ignorancia de la That's Biblia. ignorance of the Bible. Porque lo que Dios dice en este pasaje, Because what God says dice, in this es passage Cristo en vosotros, is that it is Christ la in you, esperanza de the gloria. hope for glory. Lo que quiere decir And what it es means fuera de Cristo, is that outside of Christ, nosotros somos la esperanza de nadie. we are no one's hope. Pero en Cristo But in
Christ, porque Él vive en ti, because he lives si in Él you, vive en ti, and if he lives in you, porque Él vive en ti, because he lives te in hace you, a ti la he esperanza de makes gloria. you the hope of glory. Es decir, la vida de otras personas, That means that the lives of other people, la vida personal de otras personas, people's personal o lives, matrimonial, or their marital familiar, lives, or their family lives, es en parte, in part, tiene que ver contigo. has to do with you. Tú eres esa esperanza. You are that hope. Claro, lo estamos entendiendo en Cristo. Of course, we're understanding that in Diga conmigo, en Christ. Say Cristo with me, in Christ, soy la esperanza de I gloria. am the hope of glory. Una vez más, Once Cristo en more, mí, Christ in me, la esperanza de the gloria. hope of glory. Una vez más, Once Cristo en more, mí, Christ in me, la esperanza the de hope gloria. of glory. Si Cristo está en mí, So if Christ is in me me, convierto en la esperanza de then gloria. I become the hope of Por, glory. por mucho tiempo, For a long time, yo he sido pastor casi toda mi vida. I've been a pastor almost my whole life. Desde los 19 años, 20 Since I was años, 19, 20 years empecé a old, servir a Dios. I started to serve God. Y de alguna manera, And some way or other, por muchos años, for many years, era como, bueno, no me digan I was pastor. like, just don't call No me lo pastor. decía, I didn't say pero it. me sentía incómodo But I que me felt dijeran pastor. Uncomfortable if they called me pastor. Y un día Dios me habló And one day God spoke y to me me enseñó quién determinó quién fuera pastor. and taught me who determines who a pastor is. No es mi palabra It's not my word. que dice, y él mismo, It Dios, says, and he himself, God, estableció a unos pastores, established pastors, etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc., etc. Dice, no soy yo el que lo establecí. He said, isn't I'm not the one, I am the one who Y established lo que el that. Señor me And enseñaba, what the Lord taught si me tú no lo tienes, lo agarras, is that if you don't take that and si make tú it no yours, lo crees, if you don't believe it, entonces no vas a tomar la responsabilidad then you won't take that y responsibility, no vas a poder desarrollar tu vida and you won't be able to develop your life al nivel que lo podrías desarrollar. to the level that you can develop Tienes que it. tener claro You have to be clear que es Dios that it is God el que pone esa autoridad. who places that No authority. tiene que ver contigo, It has nothing to do tiene with que you. ver con Dios en ti. It has to do with God Tiene in que ver you. con el llamado de Dios. It has to do with God's Pero calling. cuando uno es pastor, So when you're a entonces pastor, tú dices, bueno, sí lo entiendo. you say, oh yeah, well I Y understand it. las personas de la iglesia And the people in church dicen, bueno, pues él es el pastor. say, oh yeah, well he's the pastor. Pero en ese pasaje But in this dice, passage, es Cristo en it vosotros says, it is Christ in la you, esperanza de gloria. the hope for glory. Y está hablando a toda la iglesia, He's talking to the whole a church, cada creyente en Jesucristo. to each believer in El Jesus Christ. peligro de la iglesia The danger of the church está en cuando empieza a creer algo que no está en la Biblia. is when someone believes something that is not Cuando in the Bible. cada persona construye su propio When evangelio. each person builds their own gospel. Pero si quieres vivir el evangelio de la Biblia, But if you want to live the gospel of the tienes que Bible, saber you have to know que tú eres la esperanza de gloria. that you are the hope for glory. Ahora, si lo aceptas, And if you accept pues that, vas a poder tener más oportunidad de ser responsable, then you'll have more of an opportunity to be responsible, de tomar de frente el desafío to take the challenge head y on, decir, si Dios dice eso, and say, if God says that, pues hagámoslo. then let's do it. Dile al que está a tu Tell the lado, person next to you, si Dios dice eso, if God says that, hagámoslo. let's do it. Pero si yo no me lo creo, But if I don't believe it, entonces yo voy a caminar then I'm going to walk de acuerdo a esa pobreza, according to that en poverty, ese entendimiento, in that en understanding, esa palabra in específica. that specific word. Es que tanto creo, So how much do I es believe? cómo yo voy a vivir. And this is how I'll live. Entonces, no es humildad, So that's not es humility. ignorancia, That's ignorance. porque es Cristo en Because nosotros it is Christ in us, la esperanza de gloria. the hope for Ahora, glory. ¿cuántos de ustedes How many of creen you que Cristo believe está en ustedes? that Christ is in you. Entonces dice la Biblia, los que So lo the Bible recibieron, says that for those who received los him que creen en su nombre, and believed in his les dio name, la potestad de ser sus he hijos. gave them the authority to be his Entonces, children. cuando lo empezamos por creer, So when we start by believing ahora lo that, podemos hacer. now we can do it. Nunca podrás vivir diferente de lo que crees. You will never be able to live differently than what Si you quieres believe. vivir And diferente, if you want to live tienes que differently, empezar a creer you have diferente. to start to believe differently. Tienes que empezar por You creer have to start by
lo que believing Dios dice acerca de ti. what God says about you. Entonces, lo que Dios dice en su palabra So what God says es in His tú eres word la esperanza de gloria. is you are the hope for Y glory. claro, hay veces que no nos tomamos ese crédito. And of course, sometimes we don't take on that Dios credit. cree mucho de nosotros, God thinks a lot of us, pero nosotros creemos poco de nosotros. but we think little of ourselves. Por eso vivimos poco la This is vida. why we live our Pero lives tienes a little. hoy que salir de ese lugar But today you have to leave this place creyendo believing lo que Dios dice que eres capaz de what alcanzar. God says you're capable of reaching. Que otras personas, That other tú people, eres la esperanza de ellos. you are their hope. Tú eres la esperanza de algunos matrimonios. You are the hope for some Tú eres la marriages. esperanza para muchas You're familias. the hope for many Y families. cuando Dios le habla And al when profeta God Ezequiel, speaks to the prophet le Ezekiel, dice Ezequiel, he says, tú Ezekiel, eres la esperanza de toda una nación. you are the hope for a whole nation. A lo mejor pensamos, bueno, pero eso es Ezequiel. And so you might think, well, yeah, that's Ezekiel. Pero tú tienes que entender, But you have to tú understand, eres la esperanza de esta you generación. are the hope for this Ezequiel generation. ya no está, Ezekiel's not ahora here. estás tú. Now you're Ahora here. estamos tú y yo. Now you and I are Tú here. y yo You juntos and I together somos la esperanza de este are mundo. the hope for this A lo world. mejor tú piensas, no, pastor, yo You're like, no, no, la verdad que yo pastor, no, you no, know, I don't no. know Ok, things, nunca but no. puedes vivirlo. Well, then you'll never Tienes live que it. creerlo. You have to ¿Se believe it. recuerdan And so cuando remember, Jesús va a su pueblo when Jesus goes y to his dice que people, ahí no pudo hacer ningún and milagro? it says that there he could not do any miracles Porque ellos pensaban, because they thought, ese es Jesús, lo conocemos desde niño. that's Jesus. We've known him since he was ¿Cómo que Él little. nos va? What do you mean? He's Ah. oh no. Y la incredulidad de ellos And their unbelief paró la obra de Jesús. stopped the works of Jesus. O sea que tú puedes parar So you can stop la obra de Jesús. the works of Jesus. ¿Escuchó eso? Did you hear that? Ahora tú piensas, pero Dios es You're like, todopoderoso, oh, but pastor. God, he's all powerful, pastor. ¿Cómo que yo puedo parar la obra del What do you mean todopoderoso? that I can stop the works of the all Ok, powerful? es ahí donde But Satanás trabaja There where Satan works. para que tú no entiendas So that you don't el poder understand que the tienes power you para have detener la obra de Dios en ti to stop the works of God y in detener you la obra de Dios en and otros. stop the works of God in Es someone else. Cristo en It ti is Christ in la you, esperanza de the gloria. hope for glory. ¿Escuchó eso? Did you hear that? Nunca va a suceder It will never a happen menos que tú empieces a creerlo. unless you start to believe it. Dice primera de Pedro 4:11, 1 Peter 4:11. si alguno habla, If anyone speaks, hable conforme a la palabra de verdad. they should do so as one who speaks the very Si words Dios of God. dice, And if God says ¿es it, Cristo en ti la esperanza de it gloria? is Christ in you, the hope for glory, Él sabe. then he knows. Entonces voy a creerlo. So I'm going to believe ¿Cuántos it. van a creer How many are conmigo? going to believe with Vamos me? a creerlo Let's believe y it. vamos a traer ese avivamiento que Dios quiere traer a la tierra. And let's bring that revival that God wants to bring to earth. Si no lo creemos, If we don't believe Dios it, tendrá que levantar a otros, God will have to lift pero up Dios others. quiere levantar tu vida. But God wants to lift up Él your dice, life. ya tú eres la esperanza He de says, gloria. you are already the hope for glory. Si Cristo está en ti, And if Christ is in you, diga conmigo, Cristo está en say with me, mí, Christ is in me, entonces soy la esperanza de then gloria. I am the hope for glory. Ahora, ese es un misterio That's a mystery. para los inconversos, For those who are unconverted, para los que no son hijos. for those who aren't children, Ellos lo tienen como un misterio. it's a mystery to them. Dice, este es un misterio entre los It gentiles. says this is a mystery amongst the Ah, Gentiles. pero para los hijos But for the no hay children, misterio. there's no mystery. Esto es conocido. This is known. Diga conmigo, I Say know. with me, yo lo sé. Amén. Amen? Entonces, no permita que el diablo le engañe con falsa humildad. So don't allow the devil to deceive you with a false Es humility. Cristo en ti It is Christ in la you, esperanza de the gloria. hope for glory. Ahora, vamos a ir entendiendo varias cosas acerca we'll de start esto. understanding some things En about Mateo 8, 8 en adelante, this. Matthew chapter 8 verses 5 and on. habla de que Jesús llega a Capernaum It speaks of Jesus arriving at y Capernaum. dice que llegó un centurión a él rogándole. And it says that a centurion arrived Le begging dice, him. Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesus said to him, shall I come and heal him? O sea, me encanta I love. como Jesús nos dice, pero ¿qué tiene? A ver, Jesus doesn't say like, what's wrong with him? como
Si es una inflamación, pues Like, oramos y se le As pasa if la it's inflamación. an inflammation, then we'll pray about it and then it'll go away. Pero no le han hecho unas placas a ver qué But have tiene. you done any x-rays to ¿Qué see tal what si he se le has? quebró Like, la what if espina dorsal? his, Entonces what ya if no his se puede spine is mover. broken, you know? No, you could Jesús know dijo, by no, that. yo voy y lo sano. Jesus said, no, I'll No go and heal him. importa que sea, It doesn't matter what it is. yo voy y lo sano. I'm going to go heal him. Entonces nunca racionalice todo. He never rationalizes everything. Es como le habla Dios a Ezequiel God speaks to Ezekiel. y le dice, ¿vivirán estos huesos? And he says, will these bones live? Científicamente vamos a Scientifically, encontrarle una respuesta. let's find an answer. No, los huesos no pueden vivir. Well, no, Señor. bones can't live. Pero no racionalices, But don't más bien rationalize, reconoce recognize el poder de Dios en ti. the power of God in you. Diga conmigo, es Cristo en Say with mí, me, it is Christ in la me, esperanza de the gloria. hope for glory. Entonces, ¿vivirán estos huesos? So will these bones Tú lo live? sabes, Señor. You know, Lord. Y luego Dios le dice, no, And then está God en says, ti. no, it's in Está you. en ti. It's up to you. Está en ti. It's up to ¿Vivirán you. esos Will matrimonios? these marriages ¿Vivirán live? esas familias? Will these families Está live? en ti. It is up to Diga you. conmigo, está Say en with me, it mí. is up to me. Entonces, habla Jesús, So Jesus speaks. dice, yo voy y le sanaré, And he says, I will go heal him. pero el centurión responde, But the centurion Señor, replies, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word. Solo di la palabra Just say the word, y mi criado sanará. and my servant will be Ya healed. conmigo, di la Say palabra with me, say the word, y mi matrimonio sanará. and my marriage will be Di la healed. palabra Say the word, y mi cuerpo sanará. and my body will heal. Di la palabra Say the word, y mis finanzas and sanarán. my finances will Di la heal. palabra Say the word, y cambiará tu and familia. your family will change. Es solo di la palabra. It's just say the word. Y esa parte es bien impactante. That part is really impactful. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad For I myself am a man under authority, y tengo bajo mis órdenes soldados. with soldiers under me. Y digo a este va y ve y va. I tell this one, go, and he goes. Y a este otro le digo, ven y viene. And that one, come, and he comes. Y a ese otro le digo, haz esto y lo hace. And I say to this one, do it, and he does it. Al oír Jesús, And when Jesus heard se this, maravilló. he was amazed. Diga conmigo, se Say with maravilló. me, he was amazed. Dice, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. And he said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. Diga conmigo, tanta Say fe. with me, such great faith. Una vez más, Once more. tanta fe. Such great faith. ¿Qué es lo que maravilló a Jesús? What is it that amazed Jesus? Tanta fe. Such great faith. Y dice And then it says, Jesús más adelante, further on, Jesus says el verso 12, in verse 12, no, es el verso 13, 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you have believed it would. Y luego termina este verso And then he ends this verse. diciendo, y su criado fue sanado en aquella misma hora. And it says, and his servant was healed at that O sea moment. que el centurión checó la hora, So the centurion checked the time, 12:19, 12:19. y preguntó allá, ¿a qué hora se And he sanó? asked over there, hey, what time A was las he healed? 12:19. At 12:19. Oh, wow. Wow. Al mismo instante. In that instant. Entonces, la razón es, And the reason is, porque cuando tú das una palabra, when you give a word, los ángeles toman la palabra the angels take that word y la llevan a Dios. and take it to God. Es una oración. It's a prayer. Y luego Dios la autoriza And then God authorizes y ellos it, llevan la respuesta. and they send the answer. Hay en la Biblia información para saber eso. In the Bible, there's information to know that. Que los ángeles llevan oraciones, That the angels carry prayers. viajan a la velocidad de la luz They travel at the speed of y light. llevan la oración And they take the y prayer traen la and respuesta. bring the answer. Entonces, la parte esta, So this part, vamos a entender algunas cosas que nos van a ayudar mucho en la vida. we're going to understand some things that help us a Pero lot in life. antes de ir a la enseñanza, But before we get into that quiero que teaching, sepa más o menos quién era este tipo de I persona. want you to know more or less what kind of Quién person era this un was. centurión. What a centurion Y un is. centurión A centurion era un comandante romano was a Roman commander que tenía a su cargo 100
100 personas. who had 100 people in his charge. Era su autoridad con 100 personas. It was his authority amongst 100 Y people. pertenecía al Imperio And he Romano. belonged to the Roman Empire. Los romanos era un imperio que había gobernado al pueblo hebreo, el pueblo de Israel. The Romans were an empire that had ruled over the Israelite people. Así que en los tiempos de Jesucristo, So in Jesus Christ's time, ellos gobernaban la tierra they ruled the earth. y cobraban grandes cantidades de impuestos, And they would charge large quantities pero of taxes. no era para construir sus carreteras. But it wasn't to build their Si highways. construían carreteras, If they built their roads, eran para llevar todo el dinero que it was to quitaban take acá all of the money they would take from y here, todas las riquezas que quitaban all acá of the riches they would take from y there, llevarlo al Imperio and Romano. then take that to the Roman No Empire. para beneficiar Not to benefit el imperio o el pueblo de Israel. the empire or the people of Israel. Así que el pueblo seguía igual, So the people was the solo same, los romanos se beneficiaban and only the Romans received y benefits. ese centurión And this centurion era de ese tipo de ejército. was that type of army. Eran conocidos por ser They violentos were known for their violence porque el pueblo because the people siempre estaba luchando cómo remover esa were autoridad always fighting against how to remove that porque authority no querían ser explotados. because they didn't want to be exploited. Así que siempre buscaban So they were always cómo seeking deshacerse de ellos, how to be done with cómo them, acabar con how to ellos. get rid of them. Pero los romanos But the Romans tenían que ser fuertes had to be y strict, daban castigos tan and they terribles would give terrible punishments para que las personas entendieran so the people would understand el que haga lo the mismo, one who does the same, este es su destino. this is their destiny. Por ejemplo, cuando crucificaron a Jesús, For example, when they crucified Jesus, no era algo anormal. it wasn't something Mucha abnormal. gente era colgada en un Many madero, people were hung o on a crucificada. cross. era lo más normal. They were crucified. That Y was the los most normal ponían thing. en la entrada, They would place them at the entrance, colgados en un palo, hanging on a tree, para que todos vieran so that everyone could see cómo los animales se los comían, how the animals would eat them, para que nadie hiciera lo que ellos hicieron. so no one would do what they had done. Entonces alguien se levantaba muy valiente, And so someone would get up and be really brave, ellos lo colgaban en la cruz, so they'd hang him on the cross. lo quitaban la piel a latigazos They would tear off their skins with lashings. y así daban un mensaje a todo And el there, pueblo. they would share a message with all of the Entonces people. nadie los quería. No one liked them. Este era un centurión que nadie So quería, this was a centurion that no one liked. pero era un centurión un poco But diferente. he was a different type of centurion. Otros preferirían en su caso Others would have preferred in their case deshacerse de ese enfermo. to get rid of that person who was sick. No era su familiar, Wasn't their family, era cualquier persona. it's just any person. Ellos acostumbraban a comprar y vender They were used to buying and selling esclavos. O slaves. sea, no era nada raro. There's nothing Ya different no or me sirve weird. este esclavo, Okay, this slave's no good to me deshazte anymore, de él, so just get rid of ve y him cómprate otro. and go and buy another one. Era lo más It normal. was the most normal Y thing. si él estaba en ese rango de centurión, And if he was at that ranking of a centurion, él tenía la oportunidad he had opportunity de comprar cuantos esclavos quisiera. to purchase as many slaves Era- as era he lo más wanted. normal It en was the ese most tiempo. normal thing to do in that Pero time. él era un centurión But diferente. he was a different Era type of un centurion. centurión compasivo, He was a compassionate porque cuando centurion. vio a su sirviente, Because when he saw a his su servant, esclavo, his slave, lo vio que estaba enfermo y he saw sufriendo, him sick and suffering. fue y buscó a And he Jesús. went and looked for Jesus. Ahora, miren la compasión. Now look at the compassion. Cuando uno es movido a compasión, When one is moved in ve la compassion, necesidad de alguien you see someone's y te need mueve el corazón. and it moves your heart. Pero cuando ves a Jesús, But when you see Jesus, pareciera como si él va a exaltar esa it parte, seems as if he would exalt that part. mas él no menciona nada de la compasión del centurión. But he doesn't mention one word about the compassion of No the es la centurion. compasión It's not the compassion lo que movió el corazón de that Jesús, moved Jesus' pero heart. lo que movió el corazón de Jesús What moved Jesus' heart era diferente, was different. era la fe. It was faith. Diga conmigo, era Say la with me, fe. it was faith. ¿Qué era lo que movió el What corazón de was it that Jesús? moved Jesus' heart? Era la fe. It Diga was conmigo, era la faith. Say fe. with me, it was faith.
Y hay veces que pensamos Sometimes we que think bondad mueve el corazón de Jesús. that goodness moves God's heart. Hay veces que pensamos Sometimes we think que la compasión compassion hubiera sido más importante would have been more important que la fe. than faith. Mas aquí miramos, But here we see Jesús ni siquiera menciona la compasión, Jesus doesn't even mention compassion, pero sí menciona la but fe. he does mention faith. Dice que incluso se maravilló Actually, it says that he was y amazed. dice, ni en Israel he encontrado tanta fe. He said, not even in Israel have I found such great faith. Entonces, hay una canción, So there's a song, cuando yo era niño la aprendí, and when I was a child, I y learned dice it. así, fe mueve la mano de Dios, And it says, faith moves God's fe en hand. su palabra viva. Faith in his living No word. es diferente ahora, It's not different to es today. fe lo que mueve la mano de Dios. Is what moves God's hand. Si tú quieres cambiar And so if you want to tu change situación, your lo que situation, cambia es fe. what changes that is Si tú faith. quieres cambiar if cualquier área de tu You familia, want to change any area of your family, cualquier necesidad en tu familia, any need in your se family, requiere fe. it requires No faith. solamente compasión, Not only compassion, pero fe. but faith. Diga conmigo Say with fe. me, faith. Diga conmigo, fe with mueve me, la mano de Faith Dios. moves God's hand. Entonces, cuando tú no crees que puedes hacer cosas mejores, So when you don't believe that you can do greater ni things, Dios mismo te puede ayudar. not even God himself can help Dios you. quiere ayudarte God wants to a help vivir you mejor. to live better. Pero hay personas But there are que people no viven who mejor don't live better porque no creen mejor. because they don't believe better. Necesitas aprender a creer You mejor. need to learn how to believe Hay better. personas que dicen, si trabajas duro, There are people who say if you work hard, vas a lograr grandes you're cosas. going to achieve great Pero hay things. muchas personas que trabajan But there muy are a lot duro, of people who work really muy, hard, muy duro, really pero hard, nunca logran cosas but grandes. they never achieve great things. No es porque no trabajan duro, It's not because they es don't porque work no creen hard. duro. It's because they don't Dile al believe que está a tu hard. lado, tienes Tell que the person creer next to you, más you have to believe more para Amen. vivir más. To live more. Entonces solamente So only di la palabra, say the word porque la palabra because the word, mueve o la fe mueve la mano de Dios. faith, moves God's Le hand. dice este hombre Jesús, This man tells Jesus, solo di la palabra. just say the word. Yo sé que si dan la palabra I know that if you give the word, va a suceder. it's going to Es happen. todo lo que necesitas hacer. That's all you need to do. Y eso maravilló a Jesús. And this amazed Jesus. Dice, yo también tengo autoridad, He said, I have authority, pero es una autoridad but it's diferente. a different authority. Es una autoridad en esta tierra. It's an authority on La this enfermedad earth. no me va a obedecer. Illness is not going to Me obey obedecen me. mis soldados, My soldiers obey pero me. tú tienes una autoridad espiritual. You have a spiritual authority. Tú tienes una autoridad You have an authority que aún las enfermedades te that obedecen. even the illnesses obey you. Y Jesús fue impresionado And por eso. Jesus was amazed by that. Algunos piensan, Some people think bueno, si la enfermedad aquí es física, if the illness here is physical, llevémoslo a un doctor. then let's take them to a Si es doctor. emocional, If it's bueno, emotional, vamos a orar. well, let's pray. Si es espiritual, If it's spiritual, bueno, vamos a orar. well, let's pray. O llevémoslo a un psicólogo. Or let's take them to a Pero psychologist. Jesús pareciera que da lo mismo. It seems as if No, Jesus no is importa like, qué es lo que whatever. sea, It doesn't matter what it is. probablemente o debería haber algún problema físico, There was probably a physical y había problem, un problema espiritual, but there was a spiritual y había problem un problema and emocional. an emotional problem. Todo estaba ahí, Everything was there. pero para Jesús daba lo mismo. And for Jesus, it was the same. Y este hombre This man lo entendió en su espíritu understood it in his y le spirit. dijo, Jesús, yo And he entiendo said, Jesus, I que understand tú tienes una autoridad. that you have an Diga authority. conmigo, Say autoridad. with me, authority. Pero autoridad no se Now- requiere, no se toma sola. Authority isn't just taken on its Escucha own. esto. Listen to this. La autoridad no se toma solo uno, la autoridad. You don't take authority Tú on te your puedes own. creer lo que quieras, You can believe what you want. pero eso no quiere decir que eres. Doesn't mean that that's what you Tú are. te puedes creer lo que tú quieras You creerte. can believe you are whatever you think. Él no podía pensar de él mismo, He couldn't think of himself. yo soy un centurión. I'm a centurion. No, tenía que aprobarlo No. Roma, Rome had to approve that. el imperio romano, The Roman el Empire emperador César o Augusto César that
Emperor Caesar tenía que darle esa autoridad had to give him that authority. y ahora él tenía Now autoridad. he had authority. Ahora, nosotros Now us, tenemos que recibir esa autoridad de Dios, we have to receive that authority así from como God. Jesús recibió la autoridad de Just Dios like Jesus received the authority para from God ejercer esa autoridad. to exercise that El authority. problema The es problem is que recibimos esa autoridad we receive that y authority luego no lo and entendemos then we don't y understand no it la ejercemos and we don't exercise y no nos it damos cuenta and we don't even know que un mundo está esperando por that there nosotros, is a world que waiting es for Cristo us. en It nosotros is Christ in la us, esperanza de the gloria. hope for glory. Cuando el hijo pródigo vuelve al When padre, the prodigal son comes back to his la father, Biblia dice que una de las primeras cosas que hace el padre the Bible says that one of the first things the father le does, dice, aquí está mi anillo, he says, here is my dame ring. tu mano, Let me have your voy a hand poner mi anillo. and I'm going to put my Y el ring on it. anillo era And the ring was, un sello it was a seal que pertenecía al papá. that belonged to the father. Era como cuando haces una tarjeta de crédito It's like when you have a credit card y le sacas 3 copias and you make 3 y le das copies uno a tu esposa and you give one to your y una a wife cada uno de tus hijos. and Bueno, one no to lo each hagan, one of your children. Don't do that though, porque si no, no sé qué puede pasar. because you never know what could happen. No quiero que un hijo vaya a decir, papá, ¿oíste lo que dijo el pastor? I don't want a child to say, oh, Dad, did you hear what the pastor Bueno, said? eso nada más en la historia del hijo pródigo. That's ¿no? only in the prodigal son story. Pero eso quería decir autorización. But this meant authorization. Entonces, a donde quiera que fuera el hijo, So wherever the child would go, podía comprar lo que fuera, if he wanted to buy whatever he agarraba el wanted, anillo he would take the y ring ponía el sello. and place the seal. Eso es autorización. That's authorization. Jesús estaba dando una So parábola Jesus was giving a parable de cómo Dios el of Padre how God the Father le da a sus hijos gives his children otra vez autoridad. authority Diga again. conmigo, Say with me, autoridad. authority. Ahora, si no recibes autorización, But if you don't receive pues authorization, no importa que te creas. doesn't matter who Pero you think si you are. Dios te da But autorización, if God gives you authorization, entonces necesitas creerlo then you need to believe y it. necesitas vivirlo. And you need to live it. Si eres hijo, If you're a child, entonces tienes autoridad. then you have authority. Reconoce tu autoridad. Recognize your authority. Ahora, hace mucho tiempo, Some time ago, cuando yo escuchaba esta historia, when I heard this story, la historia de este hombre the story centurión, of this centurion, la historia iba así. the story went this way. Así como el centurión Just like the centurion, dijo, no, yo no soy digno he said, no, I'm not de worthy que entres a mi casa, of you coming into my house. solo di la palabra. Just say the word. Oh, él era humilde. He was humble. No, él sabía he knew que él era una autoridad that he romana, was a Roman authority, pero arriba but upstairs no tenía he autoridad. had no authority. Jesús no le dijo, no, a ti Dios también te escucha. Jesus didn't say, no, God hears you too. No, porque aunque entendía, Because even though he y understood, fíjese usted, just pay tenía attention. fe, He had faith, pero no era hijo de Dios. but he wasn't a child of Jesús no le dijo, no, si eres digno, God. déjame voy a Jesus tu casa. didn't say, no, you are worthy. Let me go to your house. No, no era digno, No, he wasn't pero worthy, tenía fe. but he had faith. Imagínense Imagine que hay personas there are people que tienen fe who have y faith ni son hijos de Dios. and they're not even Y children of algunos God. hijos de Dios And some no children of pueden God creer can't que believe pueden emprender that más, they can start que pueden more. alcanzar They mejores can metas, reach better goals. que pueden alcanzar mayores So they can bendiciones. reach greater blessings. Dile al que está a tu Tell the lado, person next ¿qué to te you, falta para creer? what's missing for you to believe? Amén. Amen? ¿Cuántos están entendiendo? How many are understanding? Amén. Dice la Biblia, The Bible says, mas a todos los que le recibieron, a for los que all of creen en those su nombre, who received him and believed in his name, les dio el poder de ser hechos hijos de he Dios. gave them the authority to be made children of God. Entonces, no es humildad. It's not humility. Oh, yo no soy la esperanza Oh, de no, nadie. I'm not anyone's hope. Yo soy cualquier ser humano. I'm just a No, human eso no es being. humildad, es That's ignorancia. not humility, that's ignorance. No seas ignorante. Don't be ignorant. Cree la palabra de Dios. Believe the word of God. Si creíste en And if you Jesucristo believed in Jesus y lo Christ, recibiste, and you received vive him, en ese nivel. live at that level. ¿Cuántos están How many comprendiendo? understand? Es Cristo en mí It is Christ in la me, esperanza de the gloria. hope for glory. ¿Escuchó eso? Did you hear that? Diga conmigo, es Say Cristo with en me, it mí is Christ in la me, esperanza de the gloria. hope for glory. Ese hombre le dice, solo di la This palabra. man says, just say the word. Di la palabra. Say the Es word. suficiente. That's enough. Y
cuando empezaba este tema de And when I started profetiza, this topic of prophesying, les decía que yo no he tenido problema para creer I was sharing that I haven't had a problem believing como todo lo que Dios diga. everything God says. La Biblia dice que Él dio la The palabra, Bible says that He gave the sea word. el sol y fue el sol, Let the sun be sea and the la sun luna y was. fue la luna, Let the moon be there and the moon sea was made. las bestias del campo y fueron, Let the animals of the fields be made sean and they los were árboles made. Let the trees y be fueron. made and they were. Yo no tengo problema. I have no El problem. problema, usted tampoco, bueno, espero que no sea I hope ateo alguien aquí, ¿verdad? No one's an atheist here, but Pero el problema real the real problem no es que Dios, It's creer not- que Dios tiene autoridad o poder. is not believing that God has authority or power. El problema real The real problem es creer yo is for me to believe que yo puedo cambiar las that I circunstancias. can change a circumstance. Ese es el problema real. That's the real problem. Entonces por eso no cambiamos nuestras circunstancias, And that's why we don't change our porque circumstances. no creemos Because we don't que believe estamos autorizados, that we are que authorized, tenemos poder de that cambiar we las have the cosas. power to Pero change todo things. empieza But everything cuando starts empezamos a hablar. when we start to speak. Todo empieza Everything cuando starts empezamos a creer when we start to y believe a hablar. and speak. ¿Cuántos están How many comprendiendo? understand? Dile al que está a tu Tell lado, the ¿estás person next listo to you, para creer? are you Denle un ready aplauso to al believe? Señor. Let's give a hand of praise to the Lord. Entonces, So recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos. remember what Jesus said to his disciples. Mateo 10:8. Matthew 10:8. Vayan y sanen enfermos, Go heal the sick, limpien leprosos, cleanse the lepers, resuciten muertos resurrect the dead, y echen fuera demonios. cast out demons. Me encanta. I love it. Jesús es como que lo más normal del For mundo. Jesus, it's the most normal thing in the world. Ahora, cuando Jesús When Jesus dice esto a los discípulos, says this to the disciples, yo pienso, estaban los discípulos como que I think that the en disciples su were like mejor shape espiritual. in their best spiritual form. No, no estaban. No, they weren't. Porque piense en Pedro. Because think about Peter. Pedro, Peter, ya después de 3 años y medio, after 3.5 years, comete un gran error. Le anda makes a cortando la big cabeza a un mistake. soldado. He's practically chopping off a soldier's head. Ahora, ¿eso le quita la autorización? Does that take his authorization away? Y quiero que piense en eso. But think about this. Cuando Jesús dice, When Jesus sanen says, enfermos, heal limpien the sick, leprosos, cleanse the lepers, resuciten muertos, echen resurrect fuera the demonios. dead, cast out demons, No se lo dice a los pastores, he doesn't say it to the se pastors. lo dice a sus hijos. He says it to his ¿Cuántos children. hijos de Dios hay How many aquí? children of God are here? Se lo dice a sus So hijos. he says it to his Es children. Cristo en It is vosotros Christ in la you, esperanza de the gloria. hope for glory. Es para sus hijos. It's No for es para his los children. pastores, It's not for the pastors. es para sus hijos. It's for his ¿Cuántos children. hijos hay How many aquí? children of God are here? Ahora, cuando Pedro recibe Now, esta palabra when junto con Peter los otros 11, receives this word along with the other 11. no solamente eso, Not only that, piensa en esto. think about this. Entre los 12, Amongst the 12, ahí todavía estaba Judas Iscariote. Judas Iscariot was still there. Y fue a sanar enfermos. And he went to heal the sick. ¿Qué? What? Así que cuando Dios lo use a usted para sanar So, un enfermo, when God uses you to heal the sick, no se crea la gran Coca-Cola en el don't think desierto. that you're ¿no? the best thing ever. Es porque Dios así obra. That's because that's how God works. Eso no tiene que ver nada con And santidad, means nothing to holiness. no tiene que ver nada con Has carácter. nothing to do with your character. Por eso tenga cuidado. That's why you got to be careful. Siempre esté bajo autoridad. Always be under an Siempre authority. manténgase en obediencia a Dios. Always stay in obedience to God. No piense Don't think que porque ya hizo un milagro, that because you already made ya a le miracle vamos a poner happen, un nicho, ¿no? we're going to place No, this eso es lo más monument. normal. That's the most Sanar normal thing. enfermos es lo cotidiano. Heal the sick is the daily. Algunos de ustedes nunca han sanado a un enfermo porque nunca han orado por un Some enfermo. of you have never healed the sick because Entonces, you've never busque prayed for the enfermos y sick. ore So por look ellos. for the sick and pray for them. Bueno, yo sé que algunos, ¿de veras? It's like, De really? veras, ahí Really? está. No, really, it's Léanlo there. en la Biblia. Read it, it's in the Bible. Y cuando pienso en el centurión, And when I think of the centurion, el centurión le dice, The centurion bueno, says, Señor, mi siervo está enfermo. well, Lord, my servant is sick. Y Jesús dice, voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. And Jesus said, okay, I'm going to go to your house No, and no, heal no, him. Señor, no vengas Lord. a mi casa. No, don't come to my house. Pienso, ¿qué So I think tendría en like- la casa, no? What was going on in his house?
¿qué tendría en la casa este terrible? What ¿No? was going on in that guy's house? ¿Cómo estaría su casa? How was his house? No sé, a lo mejor era polígamo, I don't know. Maybe he was a polygamist. a lo mejor, no sé, I don't know. no sé qué estaba viviendo, I don't know what he was living, pero tenía fe. but he had faith. Escuche, ¿cómo hay diferencia? But do you see how there's a difference? Hay mucha gente que se merece de la vida menos que tú. There's a lot of people who deserve less from life than you. Tú te portas mucho mejor que You muchos, behave so much better than many people, pero ellos creen mucho más que tú but they believe more than y you tú do. crees muy poco de And ti. you believe very little of yourself. ¿Está escuchando? Are you listening? Entonces, si vamos si vamos a cambiar al mundo, So if we're going to change the si world, vamos a cambiar nuestra propia if familia, we're going to change our family, no es primero vivimos it's not first we y live luego creemos. and then we believe. Ahora, piensa en esta otra So cosa. think about this other thing. Cuando el centurión When the centurion va a Jesús, goes to Jesus, él tenía muchas maneras he had many ways, o como luchas con su mente. or let's say battles in his mind. Porque imagínense, Just imagine. le pide ayuda a Jesús He's asking Jesus for help. y Jesús And Jesus tiene autoridad, has authority, pero él es un soldado but he's a soldier que está ocupando la tierra de Jesús. who is taking up Jesus' land, Les está robando sus riquezas, stealing the riches, su trigo, su stealing the maíz, tribes, you know, all of his su wheat, oro, su plata. his corn, his Era gold, como, his silver. como si Dios está It's con like- Jesús, If God is with Jesus, ¿por qué simplemente no nos echan a los romanos? why doesn't he just get rid of the Romans? Porque mucha gente piensa, Because a lot of people think, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios how am I going to ask God por que Dios ayude a este for him to help this cuando person? yo estoy when viviendo esto? I'm living this. No, predica No. la palabra, Preach the word. pero si yo estoy enfermo, que Dios me sane I'm sick. Let God para heal me poder predicar so I can que preach Dios es un sanador. that God is a O healer. así yo pensaba. Well, that's how I used to Hasta que think. Dios me dijo, pues ahí te quedas So esperando. God says, well, then just stay there waiting. Es primero crees First you have to y believe, luego vives. and then you live. Y empiezas a predicar And you start to que preach Cristo es un that sanador, Christ is a healer, independientemente que tú estés no enfermo. matter whether you're sick or not. Empiezas a predicar You start que preaching toda provisión viene de that la mano all de Dios, provision comes from God's que hand. toda bendición That viene all de la mano de blessing Dios, comes from God's que las hand. riquezas vienen de That la mano de riches Dios come from y tú God's no las hand. tienes, And you don't have them, pero sigues creyendo but you stay lo que believing Dios dice en su palabra. what God says in His Word. Ahora, cuando uno se envuelve And when you get en las involved circunstancias de la vida, in the circumstances of permites life, que esos pensamientos you roben allow tu fe. those thoughts to steal your faith. Pero ese hombre que es imperfecto, But this man who is imperfect, ese hombre que this es man un centurión who romano is a Roman y centurion, quizás su vida no estaba bien, and maybe his life wasn't por right. eso no quería que Jesús entrara a su That's why casa, he didn't want Jesus to come into his pero house. podía creer. But he could Diga believe. conmigo, podía Say with me, creer. he could believe. Entonces tienes que empezar So ahí. you have to start Todo there. empieza Everything cuando begins creen las palabras de when you Jesús. believe Jesus' Si word. Jesús dice, And if Jesus es Cristo says, en vosotros It la is esperanza Christ de in you, gloria, the hope for glory, yo pienso then I que think este centurión that this centurion llegó a entender understood algo, el Dios del cielo, that God of heaven algo está haciendo con is ellos, doing something with porque them, los hace nuestros esclavos, because he makes them our slaves, pero tienen poder, but they have power. pueden sanar enfermos, They can heal the sick. pueden hacer cosas They can do que things nosotros no podemos hacer. that we can't. Hay personas alrededor tuyo There are people around que you hacen más que who tú, do more than que you, viven mejor que who tú, live better than y you. tú dices, no, ¿cómo And le you're voy a like, decir a esta no, how am I persona going to tell this person? si él vive mejor que You know, yo? they live better than Oh, I bueno, do. si Well, tú vives así, if you live like nunca that, vas a romper esa you're barrera. never going to break through Y that boundary. la esperanza de gloria And the hope for glory está dentro de is ti, inside of pero you. no puede obrar en esas personas But he can't work in those porque tú people estás dependiendo because you're de tus depending propias on circunstancias. your own circumstances. Cuando tú no dependes de tus When circunstancias, you don't depend on your pero circumstances, crees la palabra de but Dios, you believe the word entonces of God. Dios, yo sé que estás trabajando en mí, God, I know you're working on eso me. no es lo que debo de And vivir, this isn't what I pero should be living, creo tu but I palabra, believe your creo word. tu I palabra. believe your Cuando word. uno empieza a hablar así, And when someone starts la to gente speak piensa, no, like esa that, persona debe ser muy millonario. people are like, well, this person must Y be yo a les digo, oh millionaire. sí, And I'm sí like, soy millonario. yeah, I'm a millionaire. Nada más que muchos de esos millones A lot están of those en el millions, cielo though, they're todavía. still in heaven.
necesitan bajar They acá, need ¿no? to come down. Pero nunca bajas lo de allá, But you never bring a down menos what's que up there empieces a creer unless you start to y believe. empieces a hablar. And you start to Dice speak. la palabra, si alguno And habla, that's the word. It says if you hable speak, conforme a las palabras de verdad. speak according to No the word dice, of si truth. alguno It doesn't habla, say if one speaks, Hable de acuerdo a sus speak circunstancias. according to your No, circumstances. tus No. circunstancias son unas, Your circumstances pero la one palabra thing, de Dios es but the otra. word of God is another. Vas a cambiar el So mundo you're going to change the cuando world hablas, when you speak. no de tus circunstancias, Not of your pero de la circumstances, palabra de Dios. but of the word of God. ¿Cuántos quieren cambiar How sus many want to circunstancias? change your Póngase de pie circumstances? y Go ahead vamos and a orar. stand and let's pray. Ore conmigo y Pray dígale, with me Padre, and say, Father, te doy muchas gracias I thank you very much por la sangre de Jesús. for the blood of Jesus. A través de la sangre de Cristo, Through the blood of Christ, yo soy redimido, I am redeemed, renovado renewed, y restaurado. and restored. Jesús, Jesus, por favor, perdona mis please pecados. forgive my sins Ven a mi and corazón. come into my heart. Creo tu palabra I believe your word a pesar de mis circunstancias. despite my circumstances. Sé que tú me quieres hacer I mejor know padre, you want to make me a better mejor father, hijo, a better child, mejor esposo, a better husband o esposa, or wife, mejor a persona. better person. Padre, pero a pesar de mis Father, but debilidades despite my weaknesses y mis circunstancias, and my circumstances, voy a creer I will believe que el poder está en tu that palabra, the power is in your word. que no depende de mis It doesn't circunstancias, depend on my porque mis circumstances, circunstancias cambiarán. because my circumstances Voy will a change. creer I will que believe todo lo que hoy es una realidad, that everything that is a reality today, mañana no lo será. tomorrow shall Tú not. cambiarás mis circunstancias. You will change my circumstances. Pero desde hoy, but as of today, hoy determino, today I voy a determine hablar conforme a tus that I will palabras. speak according to your word. Voy a hablar en fe. I will speak in Voy a faith. creer tus I palabras. will believe your word. Voy a predicar tus palabras. Preach your word. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus Christ. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Gracias, Padre, Thank you, Father, por lo que haces en mí. for what you're doing in me. Amén. Amen. Amén. Amen. Y amén. And amen. Juan 14:12. John 14:12. Dice, Jesús dice, Jesus says, de cierto os digo, very truly I tell you, el que en mí cree, whoever believes in me, las obras que yo hago, the él works las hará también. that I have been doing, they will do as well. No dijo, no, pues yo soy Jesús. He didn't say, no, I'm Jesus. Ustedes confórmense con So you guys be content orar por with zancuditos just o praying for those little mosquitoes. solo si es algo emocional. Only if it's something emotional. No, Jesús dijo, No, he said, el que cree en mí, Jesus said, the one who believes in me, las obras que yo hago, The él works las hará that I también. have done, he will do as well. ¿Escuchó eso? Did you hear that? Ah. Dice, y aún mayores hará, He said, and even greater things porque they yo shall voy do, al Padre. because I am Es going como to si the Jesús, Father. It's as if Jesus, dice la Biblia, que está sentado a la mano derecha del Bible Padre. says that he's seated at the right hand of Y the tú Father. oras, Padre, And you pray, en el nombre de Father, Jesús, in the name of te Jesus, pido esto. I ask for this. Y Jesús dice, And Jesus says, Padre, contéstale esta oración. Father, answer this prayer. Ya. Amén. Amen. Dice, no solamente las mismas obras, He says, not only the same works, pero mayores harán. but greater they shall do. No dice It doesn't los say pastores, the pastors. no, dice sus It hijos. says his children. ¿Cuántos hijos de How Dios many hay children aquí? of God are here? Es para sus hijos. It's for his children. Entonces, determínese So be y determined empiece a hablar de acuerdo a and start esas. to speak. Romanos 8:19 es Romans el versículo con el que iba a terminar. 8:19 was the verse I was going to Pero end dice with. así, It dice, says this. porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Revélate, Reveal o yourself. sea, date a conocer. Get en otras yourself palabras. known, in other words. Dice que la creación, It says the creation, su deseo ardiente their eager expectation es el aguardar o la manifestación de los hijos de Dios. is for the children of God to be revealed. Tienes que entender cuál es el plan de Dios You have to understand what y God's entender plan que este is. es el tiempo. And understand this is the time Antes que Cristo venga before Christ por comes segunda vez for the second para time arrebatar su iglesia, to
lift up his Él church. quiere derramar de su He espíritu wants to unleash of his sobre spirit toda carne. upon all flesh. Personas que jamás te imaginaste, People you never even quizás imagined. te imaginaste de todos, pero no de ti. Maybe you imagined everyone else, but not Y you. Dios dice, no, también God cuento says, contigo. no, I'm counting on you too. Y Dios va a hacer cosas tan tremendas God is going to do such tremendous things. que te van a mirar otros Others will see y you, van a quedarse and they're sorprendidos going to be amazed de lo que Dios va a hacer contigo. at what God is going to do with Hay you. personas que dicen, pero There Él are es people who say, líder. but they're a leader, No nomás líder, not only leader, sana enfermos, but echa heal the fuera sick, demonios, they cast limpia out demons, leprosos. they cleanse the lepers. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Entonces, la creación está esperando So, por ti. Creation is waiting for you. El mundo está esperando por ti. The world is waiting for you. Empieza a creer Start to a believe pesar de tus circunstancias despite your y empieza a circumstances, caminar en and esa start to dirección. walk in that blessing. Amén. Amen. Vamos a orar que el Señor Let's nos pray guarde en esa for the palabra. Lord Le to voy a pedir a guard mi us in this esposa. word. Cierre sus ojos, I invite you to close your eyes levante sus manos al and lift your cielo hands to the heavens. y vamos a orar para aplicar la And sangre de let's pray Jesús to apply the blood sobre of nuestras Jesus familias. upon our families. Padre, te damos muchas gracias Father, we thank you very por much esta poderosa palabra. for this powerful Gracias word. por despertar nuestro Thank you espíritu. for awakening our spirit. Gracias por hablarnos al Thank you for corazón. speaking to our hearts. Ahora que vamos a ser And now, despedidos, as we are dismissed, te rogamos que la sangre de we plead Jesús that the blood of Jesus sea rociada sobre nuestra be familia, placed upon our family, sobre nuestro matrimonio, upon our marriage, sobre nuestros hijos, upon our y children, que toda obra del and that enemigo all works of the que enemy quiso sacar algún miembro that de tried to nuestra remove a familia, member of our hoy por la family sangre de today, Jesucristo, by the blood of Jesus reprendemos Christ, y atamos we rebuke and todo bind espíritu de all spirit mentira, of lies, de engaño, of deceit, del diablo, from the devil, lleno de toda maldad full of all evil, y de rebelión. and of Y rebellion. declaramos por la sangre de We Jesús declare by the blood of que Jesus ninguno se perderá, that not one will be sino lost, que cada uno de ellos but each one of them cumplirá con tus planes y will fulfill propósitos. your plans and purposes. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque creemos firmemente because we firmly que hay una believe unción de that there is ángeles, an anointing of ángeles angels, guardianes, guardian angels, ángeles ministradores ministering alrededor de angels nuestra familia. around our families. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque declaramos en el nombre de because we Jesús declare in the name of que mi Jesus, casa y yo as for me and my serviremos house, al Señor we will serve y the que Lord, cumpliremos con tus planes, and we will fulfill your con tus plans and your propósitos, purposes, con tus sueños. with your dreams. Seremos luz, We shall be seremos light. We esperanza shall be hope para esta ciudad, for this city, para esta for nación this nation, y para las naciones and de for la the tierra. nations of the earth. Declaramos una semana de We victoria, declare a week of una victory, semana de cielos a week of abiertos open heavens, por la sangre poderosa by de the Cristo powerful blood of Jesús. Jesus Y Christ. también en esta mañana And also on añadimos this morning, we add y bendecimos and bless a aquellos que están en el Army, those people in the en la army, Fuerza Aérea in the Air y en los Force, and Marines, in the en el Marines, nombre de Jesús. in the name of Que tu Jesus, gracia repose that your y tu grace protección and repose protection be sobre upon cada base each en base San Antonio in San Antonio, y a lo largo y ancho and the de la widest nación de and los the longest Estados part of the Unidos. nation of the United Gracias, States of America. Padre. Thank you, Todo Father. te lo pedimos We ask you all en el this poderoso nombre in the powerful de name Cristo of Jesús. Jesus Christ. Amén, Amen, amén amen, y amén. and amen. ¿Cuánto le dan un aplauso How fuerte many al can give Señor a en great esta hand of mañana? praise, to the ¿Cuántos Lord on pueden this decir morning? aleluya? How many can say ¿Cuántos pueden hallelujah? decir gloria a How many Dios? can say glory to Voltee con la God? persona que está a su Turn to the lado, person next to you. salúdela, Say hello. bendígala, Bless them. desate bendiciones para esta Unleash semana. blessings for this Dios les week. bendiga, les God amamos. bless you. We love you.